ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ನಾನು 1ನೇ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 5 + 4 9, 4 + 3 7, 8 + 3 11, 6 + 6 12, 8 + 13 9 + 2 11, 7 + 0 7, 9 + 7 16, 8 + 7 17, 6 + 8 14, 9 + 8 9 + 9 18, 7 + 8 15, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 10 + 8 18, 7 + 5 9 5, 5 + 4